Ipang-patong ng mga bago niya. So guys, good morning. Na. Airport na pud mi guys. Mulaag na pud mi, moadto na pud mi og. Moadto na pud mi og Cagayan de Oro City. Uban mi sa among bata nga si Aidin. Ana guys, oh. Busy na ang among mga kauban guys sa pagkuan sa among mga bag guys. Anara oh. Hello guys. Si Aiden guys, na diri guys oh. Musakay na pud mi og kanang sakyan ng nanay pako guys. No. Musakay na pud mi sakyan ng nanay pako. Ani, karon. Kana. Kore-kore na kami guys oh. Ana, Katong black ko Eden. tuwa. Na tanan. Ay, naam na ipi ka flight po na to na oh, kana sila oh. Pakagayan di oro po na sila. Pako do. Sakay na pud mi og sakyan ng nanay pako. Oy. Kanang pako. Marami guys. Managma bitatani guys. Aw. Mag-guys kita. Ay. Si Crisel, mas Crisel. Asa man? Ang among bata guys ga wala natulog guys, wala pa na mo ilisi kay kanang abi na mo matulog siya. Nagmata man na guys, oh mao na siya karon. Wala ganin na siya yung sapatos. Nakapajama pa yan guys. Sus. Musulod na mi sa airport guys. Ana guys, mag-vlog na po mi guys. Oh, nara guys. Ayaw mo Na- pagkatanggiya ka Christian kay maglisod siya. Una chan. Pasulod na mi sa airport guys. Ana, pasulod na mi, nagdala kami sa bata. O sige na lang miglaga ni guys. Sige na lang miglaga ni si posa ang tunga day. Posa ang tunga na. Hi guys, nanami diri sa waiting area guys. Na ang among bata guys, o ning action na siya sapot guys, kay katulgon man siya guys. Na tulgon man siya guys, nga dili siya magdidi. Sapot-sapot na siya. Matulog naman ni good, katulgon naman gud yung bata good guys. Ano siya guys? Bata na mo guys. Oh. Say hi. Hi guys. Sapot na mo bata guys. Sapot pa na guys. Oy. Hi guys, namin diri sa kama. At gate 25A. Please have your boarding pass and ID or passport ready for inspection. On behalf of Ang laag na sad guys. Lupad na pod ang person. Okay na ang aircraft dahil po na okay. So, wala ba i-iwan? Good morning. We're calling the attention of our Cebu Pacific area to Miss Olivera Adriana, Mr. Olivera Estefano, Mr. Olivera Olivan, and party. Can you check with us at gate number 10? Once again, we're calling the attention of our Cebu Pacific area to Miss Olivera Adriana, to Mr. Olivera Estefano, Mr. Olivera Olivan, and party. Can you check with us at gate number 9? Thank you. Ang saman didi niya? Dara oh. Tubig lang.
Welcome to Setco 56791 Sana? to Sana? Bozani. Thank you Siya? for waiting. All remaining passengers are now requested Wait lang. to board the aircraft through gate 25A. Please have your boarding pass and ID or Shumai. passport ready for inspection. Shumay man siguro ni siya. Siopan shumay. To all remaining passengers on Setco flight EG6851 bound for Siargao. Di ko anak. Miss Saira Pomson and Miss Kathleen May de Amos, please board your flight now to gate 25. Ano siya matapag siyang name guys, no? Hi guys. Nara ang among bata guys. Wala man dito na dayon tong video ganiha guys. Nara oh. Nara formal kay among bata guys. Okay katulgo naman na siya. Mo paadto na siya padulong sa Cagayan de Oro guys. Ana oh, ang bata oh. Si hi B. Hi. Hi vlog. Welcome mga guys. Ana si Aiden man na siya. Yang pangalan na yang mommy ug daddy dito oh. Yang mami, hi mami. Yang mami. Ra si Aiden. Ana yang lula diri nag-vlog. Na ana man na si Aiden oy. Adto mo gud mi Cagayan guys. Mo nagsakay man gyud plano na. Ano mi nakasakay na kami kabord na ni guys. Kana to sa may bintana guys para nga plano guys, balagulay kuan guys. Sakay lang ni. Ano lang, sakay. Good morning, ladies and gentlemen from the flight. Let's check out Airport Bowman. namin sa Cagayan de Oro City na abot namin naraming bata guys oh. Okay, may naiwan pa sa aeroplano eh. Abot namin guys, Cagayan na. Cagayan na yun guys. Ang among bata nakamata, nakatulog sa aeroplano, nakamata pag abot yun. Galing yan Manila, so ang pag galing Cebu, maliit lang yan.
Bitaw no, kana, gigikan sa Manila man na siya. Manila, na. Nagko na siya. Clark, Manila. Hello guys, nandito na kami sa Centrio, Cagayan de Oro City. Ayan. Ayan guys. Vlog sa Tagamay guys. Nanami diri guys. Ito ang mo ni ang naong sa Cagayan de Oro City guys. Nagsakay na po may grila guys, so buntas 24. Lalaag yun, laag pa po. Hi guys, welcome mga vlogs. Welcome sa mong vlog ni Eden. Ayan guys, nandito na kami sa hotel. Gwapo kaya mong bata. Oh, grabe ka gwapo mong bata. Murag yun siya correct na nagtanaw sa amo ang sa TV guys. Oh. Ana, nami diri sa Centrio Hotel. Centrio ba? Centrio Tower. Imong papa ba trabaho diri sa una? Na, oh, gwapo jud kay mong bata. Murag yun siya correct naglingkod guys. Oh. Hala, nanood siya ng TV guys. No. Kami diri sa 15th floor. Oh. Kita niyo nang gawas ana. Oh. Kami diri. Pahuway og isa ka gabi guys kay gikapoy sa biyahe. Na maura to guys. Thank you for watching. Bye-bye. Say bye. Bye-bye. Bye-bye. Mwah. Guys, welcome to my vlog. This is Eden speaking. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you? 2. What is your name? What is your mommy name? Mommy? Uy? Yeah. Grabe. Mabot din. Mabot ko ng boses. Ito ay. See, bye. Bye. Thank you for watching.